এইটো CGST গুৱাহাটী জোনে খুব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে গো গ্ৰীণ ইনিচিয়েটিভ বুলি। তেওঁলোকে প্লেন কৰিছে যে সপ্তাহত এদিন মানুহবিলাকে নিজৰ প্ৰাইভেট গাড়ী নানি পেলাই নিজে চাইকেল লৈ আহিব। এইটো এটা খুব জৰুৰী বস্তু, এটা খুব ভাল মেছেজ এটা দিব সকলোকে, কাৰণ এনেকুৱা এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ যেতিয়া নিজে ইনিচিয়েটিভটো লয়, বেলেগে ইহঁতক বহুতে এনকাৰেজ ফিল কৰিব, অনুকৰণ বহুতেই কৰিব পাৰিব। আৰু এই বস্তুটো গুৱাহাটী চহৰত আমি যিখিনি শুনি থাকোঁ, কৈ থাকোঁ যে চাইকেল চলালে পৰিৱেশৰ কাৰণে ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, আমি চবেই বহুতে কৈ থাকে, চবেই বুজিও পায়, এওঁলোকে একচুৱেলি গোটেই বস্তু প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। তো সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আজি আহিছোঁ। আমাৰ গুৱাহাটীত যিখিনি আছে, গুৱাহাটী এক্টিভ মবিলিটি ফ'ৰাম আৰু গুৱাহাটী চাইক্লিং কমিউনিটি আছে, তাহাঁতৰ ফালে আমি এটা ছাপোৰ্ট দিবলৈ আমি আহিছোঁ। তো আমি সদায় সিহঁতক পিছলৈও আমি একচুৱেলি নিজৰ সিহঁতৰ পৰা আমি ইনস্পায়াৰ্ড যে সিহঁতে যিখিনি মানে আৰম্ভ কৰে, যিখিনি ছাপোৰ্ট দিছে, আমি সেইটো পিছলৈও আমি কণ্টিনিউ কৰি থাকিম, আমাৰ ফালেও ছাপোৰ্ট থাকিব। আৰু আমি ইহঁতৰ যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে, আমি সেইটো আৰু বেলেগ জেগালৈ অন্য অফিচত আমি কথাটো আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম। हम लोग GST भवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम एक सप्ताह में एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन लोग साइकिल से आएँ, या तो रनिंग करके आएँ, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। कार पूलिंग का भी एक ऑप्शन दिया है, जिससे कि कम से कम कार्बन का एमिशन हो, कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो, पर्यावरण ज़्यादा स्वच्छ बन सके। आज देख ही रहे हैं कि 2020 में पैंडेमिक कोरोना आया था, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं किसी न किसी वजह से। हमने सोचा एक नई शुरुआत करते हैं, और इसमें सारे ऑफिसर्स का सहयोग मिला, न केवल यंग ऑफिसर्स का जिन्होंने अभी रिसेंट में ज्वाइन किया, इंस्पेक्टर्स में स्पेशली दीप्ति हो गई, पार्वती हो गई, इन लोगों ने पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया। कुछ नए IRS हमारे यहाँ आए हैं, उनका सहयोग रहा, और सीनियर्स का स्पेशली जो भी यहाँ सीनियर्स रहे, उन्होंने पूरा रास्ता साफ किया, एक प्रोग्राम बनाया। क्योंकि ये आसान नहीं होता है, एक ऐसा ऑफिस जिसमें कि सैकड़ों एम्प्लॉइज़ हैं, उनको किसी चीज़ के लिए तैयार करना, और उनके मन में थी ये बात, बट ये व्यवहारिक कठिनाइयाँ, जैसे गुवाहाटी में आपके ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। These young officers have started this Go Green initiative as part of a overall positive thinking which we want to inculcate in CGST Northeast region. 2020 saw a lot of disruptions because of this pandemic, and now the moods have changed. The revenue is picking up, so is the morale of the officers, and therefore we wanted to take some positive initiatives, not only in physical areas like exercise, bicycling and things like that, but also we will be holding some seminars relating to revenue, GST, and making people aware of the responsibility towards payment of taxes on time. So these are all many positive initiatives that we want to take, and a lot of young officers have joined in the department at various levels, and they are the ones who have started it. And my support for all this is 100%, and it is good that this has started in such a grand manner. They have come from the branch of Brahmaputra up to here bicycling, and officers have committed that one day of a week they will not use cars or their personal vehicles. They will use either public transport or cycles, or come by walk, in a way to make a small contribution towards improving the environment and the physical fitness and happiness. So this is a small initiative, and many such initiatives are going to come in the future.